আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল বল জয়পাল জয়পাল ফেসবুক পেজ রয়েছে। তো আজকে রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা, তো 22 তারিখ সবাই জানেন পুরো ভারতবর্ষ দিওয়ালির আনন্দটা আজকের দিনে উপভোগ করছেন। আমরাই করিমগঞ্জ থেকে, ভাজারিচোড়া থেকে, শ্রীনগর গ্রাম থেকে আমরা সবাই মিলে আজকে সেই প্রাণ প্রতিষ্ঠার দিন, অনেক অনেক ভালো দিন। আমরা আজকে অনেক বড়োভাবে করতে পারিনি, তবুও আমরা পুরো দেশের সাথে একসাথে তাল মিলিয়ে আমরা 5000 দিয়া জ্বালাবো আজকে আমাদের শনি মন্দির প্রাঙ্গণে, রাখালবাড়ির প্রাঙ্গণে। তো সন্ধ্যার সময় অনেক আনন্দ হবে। তো আজকের ভিডিওটা অনেক ভালো হবে, সবাই দেখবেন, দেখতে থাকুন বাকি কি হয়। राम नाम को जपने से तो बंधन सब कट जाते हैं। राम देते हैं मुक्ति, पाप को राम से दिन बन जाते हैं। राम से दिन बन जाते हैं, राम से दिन बन जाते हैं। राम राज्य के आने से हो, राम राज्य के आने से तो झूम उठे हैं चारों धाम। घोष लगाओ राम नाम का, मिलकर बोलो जय श्री राम। घोष लगाओ राम नाम का, मिलकर बोलो जय श्री राम। এখন আরম্ভ করে দিয়েছি আমরা 5000 চাকিবাতি জ্বালানো। তো দেখতে পাবেন সবাই মোমবাতি নিয়ে শুরু করে দিয়েছেন। তো এখনই শুরু হয়ে যাচ্ছে 5000 চাকিবাতি জ্বালানো। এই যে কপিল আছে, জ্বালাও জ্বালাও তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। আমাদের শুরু হয়ে গেছে, দেখতে থাকুন আমাদের সাথে, বাকি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, সাথে থাকবেন আমার। আমাদের 5000 চাকিবাতি বলেছিলাম, এই যে আমাদের শ্রীরাম লেখা এখানে শুরু হয়ে গেছে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে দেখতে পাবেন চলছে। লাইট দিব আগে, সাকি চলুক। আহা, জয় জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। দেখি আটো, দেখ নজারা। তারপরে ভিডিওটা হওয়ার কারণ পিছনে 5000 চাকিবাতি। তো আমরা আজকের প্রোগ্রামটা আসিল, আমরা সবে মিলিয়া একটা প্ল্যান করছিলাম যাতে আজকের দিনটা দীপাবলির মতো আমরা আনন্দ ফুর্তি করি। তো সেইভাবে দীপাবলির মতো মানাইলাম পুরা গ্রামবাসী, আমরা পুরা শ্রীনগর, চন্দ্রপুর মিলিয়া, বাজারিচোড়ার সব মিলিয়া এই প্ল্যানটা করছি। তো দেখুন 5000 চাকিবাতি জলের আমার যে বাড়ির সামনে যে ফিল্ডটা আছে শনিবাজার খেলার মাঠে, শনি মন্দির প্রাঙ্গণে, ঠিক আছে। তো বহুত সুন্দর লাগে। এখানের মধ্যে রাখালবাড়ি আছে, শনিদেবের মন্দির আছে। তো শনি মন্দিরের সামনে পর্যন্ত জলের দেখুন এত আলো, 5000 চাকিবাতির এখনো পর্যন্ত সব জ্বালানি সম্ভব হয়েছে না, আশা সব জ্বলবো। তো বহুত 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 মজা লাগে। প্রভু শ্রীরামের লাগে, প্রভু শ্রীরাম স্বয়ং আই গেছেন পৃথিবীর মধ্যে, প্রভু শ্রীরাম স্বয়ং আইসই, তার লাগে খুব বেশি ভালো লাগে। সবে ফুর্তি করে, সবে মজা করে, সবে সাবধানে সতর্কে এবং খুব খুব আনন্দ লর। এই আনন্দটাই চাই। রামরাজ স্থাপন হয়ে গেছে আজকে থেকে, রাম আমাদের রাজা আই গেছেন। এটা প্রত্যেক মানুষে রাম রাজত্ব দেহের আজকের দিনে সব দিকে খালি রাম রাম রাম, রাম है तो सब कुछ है, राम नहीं तो कुछ नहीं। রাম 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 রাম। দেখুন 5000 দেখো 5000 বাতি, যেটা 5000 বাতির দেখুন এখানের মধ্যে আমাদের পিছন দিক এখানের মধ্যে জয় শ্রীরাম লেখা আছে। এখানের মধ্যে খুব সুন্দরভাবে জলের আমরা দ্বীপগুলা খুব সুন্দর, খুব পুরা দেওয়ালের মতো হয়েছে।
তো অসংখ্য ধন্যবাদ আমার স্থানীয় যারা আসেন সবে লগত একসাথে মিলিয়া করতে পারছি বহুত বহুত খুশি হয়েছি বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাইলাম সবরে কারণ পুরা মানুষ বাইরে হয়ে গেছে গ্রামের মানুষও দেখরা তো খালি তো আর চাটা দেখরা না মানুষও দেখরা সব বাইরে হয়ে গেছে খুব খুব মজা হল এইরকম মজা টাউনের মানুষে হরে আমরা গ্রামে থেকে করতে পারলাম সুন্দর তো বহুত বহুত ঘটনাটা হয়েছে ড্রোন হয়ে গেছে আদা আমরা চাকিবাতিগুলো নিবার পরে ড্রোনটা আইছে যেটা আগে আসিল ওইটা হয়েছে না বাট তবুও বহুত সুন্দর লাগে এখন পর্যন্ত দেখতে পারতাম ড্রোনটা একটু লেট হয়ে গেছে আমরা আদা নিভে গেছে তারপরে আইছে আমরা জয়শ্রীরাম লেখা আসিল দেখাইছে না দেখাইতে পারতেছে না ড্রোনটা বহুত লেট হয়ে গেছে তো আমরা তাড়াতাড়ি নিভে গেছে চাকিবাতিগুলা এটা তো বুঝরা তাড়াতাড়ি নিভে আর বাতাস খুব বেশি আসিল কালকে সন্ধ্যার সময় তারপরেও চলছে প্রচুর পরিমাণে তার আগে ড্রোন আবার আগে আমরা আরম্ভ করেছিলাম না এটা 5,000 জ্বালানি সম্ভব না প্রায় 100 জন মানুষের উপরে একলগে লাগছে গতিকে তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে আমরা বেশি সময় লাগছে না জ্বলতে তো বহুত 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 সুন্দর হয়েছে যদি 5,000-এর সময় ড্রোনটা আইতো না ভাবুন কিরম লাগলো এখানের মধ্যে এখন তো 1,000 বলছো না 1,500 5,000-এর সময় খুব মজা হয়ে গেল যদি ড্রোনটা লাগতো একটু লেট হয়ে গেছে নেক্সট টাইম उद्घोष लगाओ राम नाम का मिलकर बोलो जय श्री राम उद्घोष लगाओ राम नाम का मिलकर बोलो जय श्री राम मिलकर बोलो जय श्री राम प्राण प्रतिष्ठा हुई प्रभु की शुभ बेला ये आ ही गई राम नाम और राम नाम की देखो महिमा छाई गई राम लला के साथ है लक्ष्मण संग विराजे सीता अयोध्या नगरी जगमग चमके रघुवर पले बड़े हैं जहां राम आधार है इस दुनिया का सबसे सुंदर राम का नाम राम दर्श है प्रतिपल पावन हाथ जोड़ कर करो प्रणाम आस्था का प्रतीक ये मंदिर आस्था का प्रतीक ये मंदिर जहाँ है बनते बिगड़े काम उद्घोष लगाओ राम नाम का मिलकर बोलो जय श्री राम उद्घोष लगाओ राम नाम का मिलकर बोलो जय श्री राम जय श्री राम रूप धरि रंग छड़ावा जीव रूप श्री रघुवीर हर्षि उदलाय रघुपति की जय बहुत बनाई तुम मम प्रिय भरत समाय सहज बदन तुम्हरो यश गावे अजगर पति कंठ लगाव अनुदानिक मंगादि मुनीसा नारद सारद सहित कबीसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि को बिख जहि सके कहाते तुमो उदार सुनील ही कीना राम मिलाय राज पर कीना तुम हनुमंत विभीषण माना लंके पर भय सब जन जाना प्रभु हस्त कोटन पर भानु वीरो ताहि मधुर संतान प्रभु भक्ति समेत
भी गई असल गिराही दुर्गम दान जगत के देते सुगम अनुग्रह तुम्हारे नाम दुआरे तुम रखवारे भूत न आज्ञा बिन बैठारे सब सुख लहे तुम्हारी करनी उन्नति रखना मुझको करना आपन तेज तुम्हारो आवे तीनों लोग हाथ से पावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाते रोग हरे सब पीरा जगत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मध्यम वज्र ज्ञान लौटावे सब पर राम राज सिर साजा विनती काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे कोई अष्ट जीवन पर आवे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम नारे अष्ट सिद्धि राम के दाता असुर वेद जान की माता राम रसायन तुम्हारे दाता सावन रहो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाए जहाँ जन्म हरिदास कहाए और देवता के चरण हरि हनुमत से सर्व सुख करी संकट कटे विजय तुम वीरा जो तुम्हें हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव सियाई जहाँ तक बार पाठ कर कोई भूत बंद महासुर होई जो यहाँ करे हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा हे जय बांसुरी गरबा हरेरा हनुमान की पवन सुत हनुमान की श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पति सीताराम जय राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम जय सीताराम पतित पावन राजा राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम 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 हेलो भगवान रामचंद्र की सियापति रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की पवन सुत हनुमान की धर्म की जय हो धर्म की अधर्म की विनाश हो अधर्म की धर्म का उत्थान हो धर्म की गोहत्या बंद हो गोहत्या श्री कृष्ण जन्मभूमि की बोलो भाई सब संतों की बोलो भाई सब संतों की बोलो भाई सब
की धर्म का जय हो, धर्म का जय हो, धर्म का जय हो, साड़ियों में सद्भावना हो, साड़ियों में ना हो, साड़ियों में ना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, अयोध्या भूमि की जय हो, राम लला की जय हो, जय हो, राम लला की जय हो, भगवान रामचंद्र अमर है, भगवान सियापति रामचंद्र भगवान की जय, जय श्री राम। जय श्री राम। অনেক আনন্দ মুগ্ধ পরিবেশ করে দিয়েছে। আশা করছি আপনাদের অনুষ্ঠান ভালোভাবে চলবে। আমি এতটুকুই বললাম। ভগবান রামচন্দ্র আর আজকে থেকে আমাদের ভারতবর্ষে রাম রাজত্ব, হ্যাঁ, আমাদের রাজা ভগবান রাম রাজত্ব আজকে থেকে আবার শুরু হয়েছে। দীর্ঘ 550 বৎসর পর আমরা আবার আমাদের পুনর্বিজয় ভগবান রামচন্দ্রকে আমরা আর প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি। আমরা অতি সৌভাগ্যবান। আমরা ভগবান রামচন্দ্রের এই রামলালা অযোধ্যার যে ভূমিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে আমরা সবাই স্বচক্ষে আর দর্শন করতে পেরেছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ভগবান রামচন্দ্রের আশীর্বাদ সবার কাছে থাকুক এই কামনা করছি। দেখুন জয় জয় শ্রীরাম। किधर रोहन देख नजारा। Sending money but getting no reward? Scientists looks to Amazon Pay UPI. Get guaranteed rewards daily. মানুষের ভিড় দেখুন। भज प्यारे तू যাও বাপিতে দাও। আমরা প্রোগ্রামটা আজকে শেষ হয়ে গেল। যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে আমার ইউটিউব চ্যানেল পল জয়পাল ফেসবুক পেজ রয়েছে, সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব এবং ফেসবুক পেজটা ফলো করবা।